Kinabuhi Singbahan. Ang singbahan usa nga bungtuhan Dios, usa nga misteryo o sakramento, usa nga surugoon, usa nga komunyon. Sumala kang Pope Francis, ang singbahan usa nga field hospital nga andam kumarawat hansin do nagkukuri gidahan pakigbisog han matag adlaw nga kinabuhi. Pag-iristoryahi ta dinhini nga programa Kinabuhi Singbahan. Mao pa yung oras sa aton nga tanan, adi na daman kita na aton bagong nga episode yung Kinabuhi Singbahan. Ako po Himaw Obon. Yan na aton pag-irerestoryahan ang Diocesan Commission on Catholic Education. Ang aton bisita yan na amon chairman ni Father Ray Anthony Navidad. Mao pa yung oras, Padre. Mao pa yung oras, attorney. Mao pa yung oras aton nagkikitaahan amon programa didaahan Facebook and Voice of the Word Media Network, ang amon YouTube channel and VWMN. Didagya pa namamatihan amon online radio, ang amon FM online radio nga estnews.org. Didagyapan amon Spotify account ang DYVW Este News. Didagyapan amon AM Land Radio and DYVW 1368 kHz. Mapigya pang oras at nagkikita din era tagsa-tagsa nga panimalay. Aborongan Channel 13, Maydolang Channel 13, San Julian Channel 20, ngan Dolores Channel 15. Mao pa nga oras, Padre, nadaman. So, ano ini nga Diocesan Commission on Catholic Education? Ini nga commission din hiton aton diocese in paghatag in labi na importansya nga panginano iton Catholic schools in iton aton diocese. There are several Catholic schools in iton aton diocese. Iton iba ada iton mga magkadardilain nga bungto. Iton diocese may naton tutulong nga mga parochial schools, and we call it also diocesan schools. And if we include the seminary, the minor seminary, Seminary de Jesus Nazareno, we could have 4. And as we know, there are other religious Catholic schools run by the RVM, and then MSH and others. So, amo ini iton gintatagan iton doon iton aton diocese ini nga mga Catholic schools. Okay, so including those that are run by the religious, Yes. so sagit RVM, MSH. Yes. So ano Ateneo ini nga Dolores, ano ini nga mga parochial schools? ang kanang diocese mismo ginpapadalagan, Okay. ang siyahan amo ang St. Anthony of St. Anthony Academy at Llorente, formerly run by the RVMs, pero igin turn over ini nga dahan diocese hin pira nakadekada. And then the Divine Child Academy, Santo Niño Parish sa Lawaan, where I am assigned as the director. And also St. Magdalena of Canosa, Concepcion Arteche. And then the Seminario de Jesus Nazareno. Okay. And Father, pero may mga enrollees ni ano niya, high school, elementary? Iton aton diocese gindad papadalagan mostly iton high school, kasi iton history iton aton diocese. Elementary not so much aside from the MSA siguro. And then iton high school naton iton gintataga naton hindoon. Kay aman iton college, for example iton St. Mary's of Borongan may naton college, pati dito Dolores. Iton Llorente, iton St. Anthony Academy, may nira 340 high school students. Complete ini junior high school and senior high school. Itong Divine Child, may naton 240 nga mga estudyante, completely what in junior and senior. Ngan iton aton Concepcion and St. Magdalena of Canosa, may naton around 180 to 200 students. Ngan may daliwat nila senior high school. So the advantage of our schools, may naton offer kanan in connection kanan K-12 may naton senior high school. Aman iton Seminario de Jesus Nazareno may nga tanan, including the
senior high school in 100 ang junior high 138 and then iton aton senior high nga ani na ako iton college seminary and they go to the minor seminary every day for their classes kasi high school pa man dira. Damo ngayon. Father, may hakanan ni dinhi nga commission or before this na kay nanim assignment? Oh yeah. And tikahan 2015, I was assigned as the superintendent of Catholic schools. And kaupod dungan hining assignment is aside from being superintendent, I am assigned as the director principal of Divine Child Academy of Lawaan. And at the same time, I am the parish priest of the parish of Lawaan. And daruda mo nga trabaho, pero I am very thankful to the bishop and that's why I'm saying that he is stressing talaga and emphasizing to the Catholic education. Kay nagbutang hiya, in spite of Lawaan being a small town and a small parish, nagbutang hiya. Akon kaupod, di dahiton parokya. Mas labi na nga assignment para han school. Iton akon kaupod yan na Father Bongbong Nebrida from Arteche, and he is assigned tikang han January, and before that Father James Abella before being transferred to Manicani Parish. And hira ito na function as assistant principal, assistant director, trying to know and learn what does the director and the principal do. Maybe the bishop has plans for trying to kung ano iton dida iton hininga field iton Catholic education. Okay, so why do you think, Father, nga gintagan hindoon ni Bishop ini ang pagtaga-eskwelahan? Yeah, kasi it is his vision and it is his dream that the call of the Pope Emeritus Benedict XVI and Pope Francis the First, iton new evangelization. And we believe, and they believe that, and the church believes that the encounter of the students with Jesus could happen in the school. And maaram kita yan na itong generation, itong kabataan niya, sugatin aton angay pagsunod-sunuron. And since they come to the school for formal education, it is also the venue sa ring pa ni Bishop of evangelization. And I am one with the Bishop in his dream. Kasi nakikita manggod namon, labi na hiton Catholic educators, labi na ko na-assign kahin suga dila nga, it is really an opportunity to let them hear about Christ, know about Christ, live the teachings of Christ. Paano man ini na-realize na dahil pagpapadalagan hiton mga eskwelahan ini nga pag-evangelize ini nga kabataan? Yeah, tinatagan natin hirahin and aside from the subjects, Christian living, religion, like that, and then iton ira mga prayer activities before, and then when they come back after lunch, and then before going home after the flag retreat, they go for prayer, iton simbahan. And that is also a social awareness nga really Catholic schools form them to pray, and then Catholic schools lead them to know what are the church's teachings about Jesus and the church. So in other words, incorporated era pag-eskwela ang mga parang mga programs para may nila formation ang kabataan. Yes, that's why we are very aggressive. Punto iton aton Senior Obispo, iton aton pag-campaign para iton Catholic formation. Kasi if we really would follow the spirit of the teachings of the Catholic, of the CCC, Catechism of the Catholic Church, it's one of the objectives of being a Christian is to form their children. Gina-advise itong parents and families to form their children itong Catholic formation.
It may not necessarily mean makadala Catholic school, but form them. But the Catholic schools, being Catholic institutions, are venues of formation nga dahil nga kabataan. So, we, the schools, Catholic schools, help the parents in this call for Catholic formation. Okay, so ini nga commission naman, Father, anin basically iton iya mga programs or objectives ini nga commission para iton mga Catholic schools? Actually, ini nga aton commission, hinahinay naton nga ginpapalambo itong obispo kasi we have limited schools. We have only 4 schools actually. But we are calling on the religious schools also to join us, hini. And I know, according to their charism, itong iratag-sa-tagsa nga mga religious congregations, nakikiusahira hini pagtawag itong simbahan. Ngan iton aton plano hini damo kunta para na iton diocese. Kunta siyahan mapadako pa iton aton mga Catholic schools. Pwede run by the diocese, if we could have new schools. Pwede pa buligan itong diocese makikoordinate nga dahil nga mga religious schools. Base ini nga mga iton aton kabataan niya na maaghat pa naton nga dihin pag-eskwela iton aton mga eskwelahan. Iton mga Catholic schools, we receive also the ESC, the subsidy coming from the government para iton mga high school students, and then the VMS, the subsidy naman para iton senior high school. Pinaniniguro naton ini nga as much as possible ini nga kabataan maka-receive 100%. Iton depending on the population, kung may danaton 100 or 300 nga tanan kun tahira maka-avail iton subsidy tikang iton government basi lumower iton tuition nila kasi mas para ini iton tuition nga subsidy iton government. What is the point here? Being private schools, iton punto iton government, instead of making new buildings, hiring new teachers, public, tinatagan na lang support iton Catholic schools or private schools in general. Basi minus kunta ito ira gastos. Pero we are supervised nga niya nga August duduhahin nga aton schools in tinatawag FAPE certification. If we are following the standard iton government, basi mapadayon itira subsidy aton. Tapos naman, Father, ini nga mga eskwelahan, there are 3 parochial schools, and how many schools run by the religious mga? May run by the RVM, Kiwan, Borongan, MacArthur, and then Oras. And then MSH, may da Balanghiga, may da Sulat, Borongan, and then some outside the diocese. And then Dolores, and then Franciscans. may da nila. Okay. So parang as of now, iton diocese baga diri good sugad it influence pa hini nga mga schools, or may Actually, ada na say iton diocese iton hini nga mga Catholic schools nga diri parochial schools? Yeah, the fact that they are here, they come to the bishop and report and Cortesea, and then maupay nga relasyon nga dito aton diocese kasi ito naton obispo nangingina nga liwat dahil. Technically, we have the supervision dapat nga dahil since they are in our diocese. So practically and technically we can oversee nga liwat dahil. But we also know that they are autonomous in the sense that they follow according iton religious congregation. Kasi ginpapadalagan nila nasunod liwat hiratikang iton congregation. Magkakamay-ada natin ini maupay nga relasyon. Anyway, we have the same purpose, one purpose, which is Catholic formation and evangelization to the young, especially that we are celebrating the Year of the Youth. Vision natin nga magkamay-ada natin diri la tub-tub Panginano ira kundi iton mga estudyante mismo mamay da encounter iton mga different Catholic schools,
pwede anay naton pagtikangan hiton diocesan run schools, and then we extend it to the religious. We invite them. Actually, for example, just recently we had a seminar in teachers tikanghan mga parochial schools. And then we did it in St. Mary's Academy of Borongan. And then when they learned, they were eager also to listen because it was very important topic. We were talking about happy classroom. In fact, our professor from St. Paul, my professor and Father Mike Gadich's professor now, he was also invited here in the network para in interview. Because he is promoting, and St. Paul University is promoting for happy classroom, because the students should be happy. They should not consider it as a burden that they go to school, but rather it's an opportunity where they can express and they will learn and they will be happy and they share this happiness to others. Any Father nga commission, gaano niya kaiha? An akon maaram ti kang sinundan ko Father Marlon. Sinundan ni Father Marlon ni Father Bito. Kasi usually niya assign din ni amo an nakadahan mga lugar or bungtong an nakada an Mayda parochial school. Okay. Father, ano man itong mga challenges so far nga ginaatubang nga pagpadalagan itong diocese nga mga eskwelahan? Okay, from within, mapadamo pa kunta itong aton mga estudyante. Pero mga limited na itong aton classroom. For example, itong makarlilipay ha Concepcion, Saint Magdalena of Canosa, kay itong damo bisan kung ato itong iraya nga lugar, damo ito nabaton nga parents nga irang mga anak igintatapod nga dahil itong nga Catholic school. Labi na, for example, the Concepcion nga waray hiton public senior high school. So damo itong ira enrollment. And actually, itong Catholic schools are very much advanced, especially in responding to the K-12 program. Now, in the implementation, we can say we are maybe more replying or responding to the implementation itong K-12 dito na amon mga eskwelahan. Damo iton aton pwede buhaton pa. Didahiton mga eskwelahan, pagpadamo pa iton mga estudyante, and then also iton gimbubuhat iton aton obispo is to train labi na iton mga educators, kami mismo. Kay, for example, Father Mike he is assigned in Llorente in St. Anthony. He is trying to equip himself salit nagdo-doctorate liwat siya hiton educational leadership and management. Liwat hini for the past 2 years I studied and I just graduated and May 27 St. Paul University and PhD han educational management and leadership. It is a scholarship program para hiton una para han superintendents pareho amon. So 16 dioceses in nagpadara para may 100% scholarship. So 16 ang akon classmates nga nag-graduate, puro kami superintendents. Executive program ang St. Paul University. And then makaruruyag gad kay itong obispo na lilipay darahini because they see that the CEAP, the Catholic Educational Association of the Philippines, and the SUPCOM, the Superintendent's Commission, nga iton mga nagdudumara at mga eskwelahan, kinahanglan mga doktor gihapon, mga MA gihapon. And if, for example, in the public, they are doing this way, so the Catholic schools also should be like this. So iton aton iba, iton aton diocese magpoporma pa o magpapadara pa, magpapa-eskwela pa in mga kapadian nga magiging future educators para hirait manginanit mga eskwelahan nga nini nga mga eskwelahan masiring naton nga we are competent and we are also competitive
di da hiton pag-irestorya unong hiton pagpadalagan hiton mga eskwelahan. Magbabalik kita pagkatapos ng pera nga pahinumdum. Kinabuhi Singbahan. Ang simbahan usa nga bungtuhan Dios, usa nga misteryo o sakramento, usa nga surugoon, usa nga komunyon. Sumala kang Pope Francis, ang simbahan usa nga field hospital nga andam kumarawat han sindo nagkukuri gidahan pakigbisog han matag adlaw nga kinabuhi. Pag-iristoryahi ta dinhini nga programa Kinabuhi Singbahan. Sanglit, nasiring ako haiyo, ayaw ka mo kabaraka, may tungod han pagkaon, ngan pag-inom, nga kinahanglanon niyo, basi mabuhi kamo. Utungod han panapton, parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi, labaw pa han pagkaon, nganan lawas, labaw pa han panapton. Tanawa daw niyo ang katamsihan, diri hira nagpupugas o nagbabari o nagsisibog ngadtuhan kamalig, kundi kinamangnuan hira han amay niyo halangit. Diri ba kamo labaw pa han katamsihan, hinuman haiyo in makakapahilaba han iya kinabuhi in bisan la pira ka tuig pinaagi hin pagkinabaraka. Kay ano nga nababaraka kamo may tungod hin panapton. Pag una-unaa daw niyo ang pagtubo han mga bukad hakapatagan. Diri hira nagbubuhat o naghahablon, kundi nasiring ako haiyo, bisan hi Solomon, didan iya pagkamanggaron. Waray panapton nga sugad ka makaruruyag hanusa hini nga mga bukad. Kung gipapanaptunan han Dios ang mga banwa hakapatagan, nga buhi yana, ngan pagkabuwas sinusunog hahudno, kamo pa indiri. Pagkaguti ay han iyo pagtuo. Pamalandong hiuno nga han kalibungan o ecology. Ni Pope Francis, di dahil iya encyclical nga gingaranan Laudato Si, nagsiring. Ang krisis sa kalibungan, usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang tanan nagkikinahanglan hin ecological conversion o pagbag-o aton relasyon hakalibungan diin an aton pagkilala kan Jesucristo aton iging papahayag didahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis, ikang Laudato Si, numero 217. Adi na naman kita nagbabalik kini nga aton programa. So Father, ano ba'y mga future plans iton commission para iton mga eskwelahan? Siring ko pa hinay-hinay ini nga aton gimpapalambo nga aton iton Office of the Superintendent of Catholic Schools kay tiganghan una amo man pag-maintain hini labi na nga medyo semi-independent kada school. Pero as I see and it's as I try to read the bishop, unang hini nag-attempt ang aton diocese in pag-study. What if we can make these schools, the diocesan schools, be one? Karon sigon one system. Kay iton iba nga diocese actually may danira usa nga system. They have 20 schools
for example, in Metro Manila, in several dioceses, uusala at nagpapadalagan. Kung ano iton librong ginagawa ito sa school, pareho dito sa kung ano itong salary itong teacher didi, pareho didi, bisan kung higher didi nga class in school, or ano ba si papreho, ngahin iton magiging pagpadalagan itong eskwelahan, o sala. It's depende na itong sitwasyon, if there is only one assigned director for all the schools, or for all 3 schools, or pwede liwat nga may dala mga padi dida as directors but still remaining nga may da superintendent. Depende hiton resulta hiton aton pag-aram hiton different schools. If you follow hiton ibang mga eskwelahan, waray common nga standard, waray usa nga standard. Depende hiton applicability nga dahiton diocese. But it's good also if the diocesan schools are run by one nga system. Kay basi magigi bulig-bulig, magigi kumbaga walking together ini nga aton mga schools. Kung aadi medyo mas kulang iton kaya, mabubuligan ta adi nga nakakasurosobrahay. Basi usala hiya nga pagkita in term hiton pagpadalagan yan kung ano man itong kinahanglan nito ni school, budgetary liwat nga aspeto. Adi, Father, curious lang ako kasi di ba ikaw mo nga mga parish priest, gimbabaraliw ka mo from time to time. Would it mean na once igbalihin ka gihapon, mag-iiba na gihap iton superintendent or chairman na commission? Nasunod manggod kami hiton assignment hiton obispo out of obedience nga dahil iya. So the bishop can change and can put anybody nga da. But he will be aware hiton pwede magpadalagan sa eskwelahan kay labi na iton DepEd may daging required gihapon nga minimum nga qualification para hiton magpadalagan sa eskwelahan. In kaso gin-assign nga diri pa, waray mahimo iton nga padi nga assign dila kundi kunta kuko ano niya ti kalugar ngon mag-hiya, mag-aaral hiya, mag-doktor hiya, sugad ba hiton kay basi hiya mahibaro hiton pagpadalagan hiton eskwelahan. So damo pa ba ini Father nga mga kapadian nga mga pwede ma-train? Damo iton aton karo kabataan nga kapadian. Yan na. And then they are very much qualified, and the bishop can select and choose kung hino iton pwede niya andamon para para hiton pagpadalagan hiton mga eskwelahan, kasi we have to take note that the diocese is not only the parishes. So the diocese, there are also in the diocese the seminary. In fact, we have 2 seminaries. There are also the Catholic schools. Ngan iba pa ng mga nakakapahimo sa nga diocese. So hininga karo kabataan may dapahiton damo pa iton pwede mag-aram sugad iton gimbubuhat ti Father Mike na sugadan akon gineskwelahan ngan sugad man hiton plano pa ni Bishop hiton Father Dindo didiha Concepcion ngan hiton akon kaupo dalawaan Father Bongbong para hiton ira pag further studies iunong hiton education. May ada kaya plano pa ni Bishop mag-expand? Good or question. Additional schools? Oo. How we wish nga mamayda siguro iton aton obispo is thinking also this. He's praying, maybe in his daily prayer siguro buli good inikon kasi as I've said it is a venue. The school is a venue of evangelization. So to answer the call of the new evangelization of the Pope, maupay God kung mamayda pa nato dito aton mga parokya. Kay may da mga parokya nga damo iton mga estudyante nga ada eskwela public, and when we put maybe one Catholic school in that parish, damo iton mag-enroll aton.
pipira pa nga mga parokya iton pwede. Yan may pa naton mga spaces di iton parokya. Ginuhuna-hunaan siguro inito naton obispo, and also as the superintendent maupay gad nga kung mamayda naton. Hopefully di iton nga parokya kung magbutang man, we are just trying to be kung nagunahon na lang kita kung in kaso suportahan iton parokya, iton mga kag-anak didat parokya, ira mga anak pa eskwelahon dida, pagbuhi kung iton nga eskwelahan, and then siguro kung makakabiling iton diocese, iton aton obispo ngan itong kapadian in budget para iton buildings, what a big blessing para iton aton diocese. Kanina, Father, na-mention mo nga ini nga mga parochial schools, mga semi-independent. What do you mean by this? Kasi iton nasa rin ako hiunong system, igayakan ako yung system. For example, iton Concepcion, iton Saint Magdalena of Canosa is headed by Father Dindo, and then Saint Anthony by Father Mike, and then Saint Adidia Divine Child na akon, kami Father Bongbong. So iton akon role as superintendent is to represent the diocese whenever there are seminars, there are pagtawag ngadto iton national, ngan iton regional. For example, iton national para iton SUCCOM, Superintendent's Commission, tapos iton CAP national, and then inihiraliwat tapos kimpapadalagan nila nga iton superintendent is just it goes there, he goes there and then check or try pangumusta sugad ba ito. Pero kung sugad iton ibang diocese, iton system nga an usa nga pa di amoy ang nagpapadalagan nga tanan. Bali nga tanan nga schools accountable nga dahiya. So pwede iton maging sistema amot nga ginaadman iton aton diocese. It takes some years. Maybe iba na nakapot iton, pero it is as I've said, we have tried to study unong iton, and then in fact bishop nagmando na hadto in pag-aram unong hini nautod lang nga haw, pero it's up pwede naton mapadayon ini nga aton research or study unong hini nga butang. Would it be helpful? Would it be better? Would we really give concentration nga dahiton
and families Yes. para Oh. makasustain hinton Catholic school. Yeah. And it is also in pagbato niton aton diocese nga dahiton natsa-challenge kasi iton aton na-challenge, diocese nga kay makaruruyag nga iton bunga nga nahibubulig hiton aton eskwelahan pagpadalagan hini nga iton kabataan nakita ka manggudhin maupay nga resulta. Like what, Father? Kasi siling ko pa ang mga nagiging Scholar, scholars o ringan iton nga mga bata damot na ipaparoan. And then when they enroll at SU, and they are one of the best in their classroom or in the school in general. Sugad man din hiton akon divine child. Almost every time nga may nagawas nga mga resultahin mga board exams, may tikang haawon eskwelahan nga mag-upay iton mga resulta. And in fact, for example, halawaan iton mga amon mga leaders dida, iton ato Manila nga mga mag-upay iton pangalayunan, they are products of our schools. And also St. Anthony. So, nasiring ako nga, damo iton nakukuha dida iton Catholic schools. Always stressing iton number one, ang Catholic formation. Knowing Christ. And then learning about Christ. Kasi dirit mawawara once nakasulod di Kristo nga dahan ira panunahuna, they just bring it to their heart. So magiging kumpleto nga mag-upay nga klase mga Kristiyano hirangan magbabaton, and we need them because they will be the one to defend our belief, our doctrines. Labi na yan nga panahon nga iton kabataan sugadhin kinahanglan hibaruhira, pero at the same time ira nga how kasi it mabaton para hiningaw kabataan nga diri danay na diri na hatag hid attention or nagdududa hiunong kang Kristo, hiunong hiton pagtuot simbahan kay ano nga masimba. But may nga ni mga bata nga masimba kasi rin kita usually siguro ini maupay ang formation ini ang high school So here. maybe because duman it eras, an era mga success stories, maybe usa nga factor talaga an era formation, an era Christian formation nga nahi. Totoo nga era. Opo. Naging dakal ang factor. So, Father, da mga salamat ang pagtambong hini nga programa. Salamat gihapon to nagkita hawon nga namati din era tagsa-tagsa nga panimalay. Ako po himaw oban. God bless. Kinabuhi Singbahan. Ang simbahan usa nga bungtuhan Dios, usa nga misteryo o sakramento, usa nga surugoon, usa nga komunyon. Sumala kang Pope Francis, ang simbahan usa nga field hospital nga andam kumarawat hansindo nagkukuri gidahan pakigbisog han matag adlaw nga kinabuhi. Pag-iristoryahi ta dinhini nga programa Kinabuhi Singbahan.